Ruben Reyes Flores, Reynalda Reyes P. Flores, mini reunion. Family reunion. Si Lolo Boy. Matoa. Pangadua. Yan, pangadua. Ayan, pangatlo. Pangatlo. Ayan. Si pang-apat. Ay, yan pala si pang-apat. Ini pang-lima. Ayan. Pang-lima. Si pang-anom. Ayun, si pang-anom. Lobit man lang. Lobit sa mga bukas yung ano. Kasi bago pinag-tricycle ka mo na. Dua. Tuloy-tuloy lang kapag paabot. Naraot si tricycle na plat. Yung anit at karoon man kayo. Oo, ayaw unom pa lang. Yung winak man yan. Garo anong iman. Nakakaawa din. Kami ko ipapasok sa terminal, 300. Diyan ka lang sa swimming pool, ma. Pinabuksan tayo tapos ipasa na sa terminal. Gutom na sila lang. Gutom na maray. Ayaw. Ano na rin mo? Ay, gusto ka na